ताले कहीं पुओ चारिआडे बुली बुलिका मंदिर रे टंका को डोनेट कर कोठी जाइए साधु सन्त पाद तले पड़ से जानी जे धनर शुद्धिकरण करने धन को शुद्ध करने आमको दान करने पड़ो आ मन को शुद्ध करने प्रभुंकर नाम करने पड़ो। बोला नंदे कबार हरि बोला नंदे कबार तेणुक से प्रभुंकर दर्शन करने ललिता पाखरे छोट पिला भली विद्यापति कांदुचंदी स्वामी स्त्री पाखरे कांदुचंदी मते टिके नीलमाधवंकर दर्शन करे दियंती। नीलमाधवंकर दर्शन करने विद्यापति मन में एत व्याकुलता जे ललिता कहते जे मो बापा होती विश्वावसु इरे मो बापा पाखरे मु थाई मो पाखरे व्याकुलता सृष्टि नहीं भगवान दर्शन करने देखो केमितिया कथा माने मो बापा प्रतिदिन जाउचंती नीलमाधव दर्शन करने मो बापा पाखरे मु सब बळे अछि तांको झियो मो भीतर व्याकुलता सृष्टि हो नाही किंतु देखिला बेलू जड़े अजणा राइजरू आसिकी मते विवाह करिकी सीए चाहूचंती टिके ठाकुरंकर दर्शन करबा पई तेबे आपण माने कोन ताले अनुभव कले सी भाव को निकट अभाव को दूर जेते पाखरे था जेते पाखरे थिले मध्य तांकु तुमे चिन्हि पारिबो नाही तुमे जेते पाखरे थिले मध्य तांकु अनुभव करि पारिबो नाही आ सेति पई अति व्याकुलतार सहित जिते बेले विद्यापति कहउचंती से दिन विश्वास फेरिचंती मां को पाखरे जो झियोटी दिने कांदीबा कथा से झियोटी आजी बापा को पाखरे कांदुची कहला बापा टिके गोटे कथा कहि कोन ना मो स्वामी चाहउचंती नीलमाधवं को दर्शन करिबा कहले मां तू चाहिथिले मते धन संपत्ति जहा मागी थांतु राज्य मागी थांतु देई दी थांतु किंतु नीलमाधव को दर्शन करेबा ए हेई परिबो नाही ठाकुर को केते भलो पाउचंदी तांको लुची की रखिचंती संपर्क सेही सुदृढ़ हबो मो मां माने बापा माने झियो माने मन रखि थांतु संपर्क सेही सुदृढ़ हबो जेते गुप्त रखिबो। आज आम कौन करुचे बाहागर मासे पर ता पूर्व फोटो माने आकाश छुआ उड़िला स्टाटस रे डीपी रे फेसबुक रे इंस्टा रे गीत नाच ठारू आरंभ करी केते कोन हे साइलाडी आ वर्षे गला परे डिवोर्स पेपर ता मध्य रेडी की तांका पाखरे छिड़ा आइ जाउ। अरे तमे ते एते फोटो तालटा के भलो के मानो धीरे के मानो सत्य कथा आमे एते फोटो छाडुछी आमे एते वीडियो करूछी किंतु आमे से मनीषटा को वास्तव रे जानिबा पई चाहू। आज समाज रे के जण पुओ झिए टिके बाहु ना कारण मु प्रतिदिन आश्रम रे शताधिक लोक मानकर समस्या को देखुछी पति पत्नी मानकर कलह डिवोर्सर कथा एते परिमाण धनर अभाव नहीं धनर संपत्तिर रूपर अभाव नहीं। अरे तो धन संपत्ति रूपर अभाव ना पुणी डिवोर्स कहीं कहूँ एटी बाहा हे नथिले पुओटी झियोटा को बाहा हे नथिला गोटे मनर मनीष खोजी नथिला केते पाउछंती कोठी चाकरी करिछंती 1 लाख टंका वाला है से 1 लाख टंका वाला 1.5 लाख टंका वाला को विवाह करिवो यदि 5 लाख टंका वाला है से 10 लाख टंका वाला को विवाह करिवो। मो मां माने मो बापा माने आपण माने जानि छंती ए ओडिसा रो मो मां माने ए ओडिसा रे रहउतिले तांको स्वामी माने कलिकता रे जाई कि वर्ष वर्ष धरि कि रहि के आसुतिले तांकर पुओ तांकर झियो एबे भी अछंती तांको देखि दियंतु केते हाई एजुकेटेड हे कि गढाई छंती हेले आज आम पाखरे सब किछि मिल जाईछि बड़ बड़ फोन मध्य मिल जाईछि किंतु बड़ बड़ मन बड़ बड़ हृदय को आम तैयारी करि पारुना बोला
ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୃଦୟ ଆମେ ତିଆରି କରିପାରିବୁ ନା। ଗାଁକୁ ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଯାଉଥିଲେ ଗାଁ ମାନଙ୍କର କ'ଣ ଦେଖୁଥିଲେ? ପାଣି ଗଳୁଥିବ, ଚାଳ ଘରୁ ପାଣି ଗଳୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଘର ଭିତରେ ଜକଜୁକା ହେଇକି 10 ଜଣ 15 ଜଣ ରହୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘର 10-15 ବଖରା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଘର ଭିତରେ 2 ଜଣ ରହିବା କାଠର କାଠ ହଉଛି। ମୁଁ ଆଗରେ ବସି ହସୁଛି, ମୁଁ ଭୁଲ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା? ଠିକ କହୁଛି ନା ଭୁଲ କହୁଛି? ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି, ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ କଲେଜକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ହିଁ ଯାଏ। ତା ଯିବାର କାରଣ ହଉଛି ଏଇଆ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କଲେ ବି ସକାଳେ ସ୍କୁଲ କଲେଜକୁ ଯାଏ, କାରଣ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇମୋସନ ତିଆରି ହେଇପାରିନି ନା, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିଭୋସନ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ବୋଲାନନ୍ଦ କବାର ଆମ ଠାକୁର ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ନା ଭାବ ବିନୋଦିଆ କଳା ଠାକୁର ଜୀବ ଜୀବ ଲଳିତା କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ତୁ ଏତେ ଜିଦ୍ଦି କରୁଛୁ, ଏତେ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ, କାନ୍ଦି ପକଉଛୁ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ। ଯୋଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ରଖିଥିଲି, ଆଜି ତୋରି କଥା ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ, ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ମାନେ ଆଖିରେ ଗୋଟେ କଳା ପଟିଟେ ଭିଡ଼ାଯିବ। କହିଲେ ହଁ, କଳା ପଟିଟି ଭିଡ଼ା ସତକୁ ସତ କଳା ପଟି ଭିଡ଼ା ଗଲା। ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାପତି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ସୋରିଷ ସିଞ୍ଚି ସିଞ୍ଚିକା ଉପରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛ। କିଛି ଦିନ କାଳ ଗଡ଼ି ଯାଇଛି, କିଛି ଦିନ କାଳ ଯେତେବେଳେ ଗଡ଼ି ଯାଇଛି ନା, ସେଦିନ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ନିଜେ ବିଦ୍ୟାପତି ଏକୁଟିଆ ଯାଇଛନ୍ତି ନୀଳମାଧବଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା। ସୋରିଷ ଗଛ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି, ଫୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଯାଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ନୀଳମାଧବ ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଇଗଲା। କହିଲେ ତୁମେ ମତେ ଆଉ ଭେଟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ସେଇ ସମୁଦ୍ର ମହୋଦଧି ତଟରେ ମୋର ନିବାସ ହବ, ମୋର ମନ୍ଦିର ହବ। ତୁମେ ସେଇଠିକୁ ଯାଅ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମେ ତାର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିପାରିବ। ଯୋଉ ଠାକୁରକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ, ଯୋଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଭାବରେ ପ୍ରେମରେ ନିମଜ୍ଜିତ ରହିବା ପାଇଁ ସେଦିନ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନକୁ କହିଛନ୍ତି, ହେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ତୁମେ ଯାଅ। ଏପଟେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନକୁ ମଧ୍ୟ କହିଦେଇଛନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଏବଂ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ମାନେ ଉତ୍କଳକୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିକି ସିଏ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବେ ଯୋଉଠି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଅଛି, ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ନୃସିଂହ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସେଠି ଯଜ୍ଞ କରାଗଲା, ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ହଜାର ହଜାର ଗୋଦାନ କରାଯିବ, ଆଉ ସେ ଗୋ ମାତା ମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରାଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା ନା। ତାଙ୍କ ଟାପୁରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ପୋଖରୀ ହେଇଗଲା, ଯୋଉ ପୋଖରୀ ନାମ ହଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପୋଖରୀ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରାଗଲା।
पुणी स्वप्न देखिले महोदधी तटरे विराट बड़ दारू लगे बांकी मुहाण पाखरे विराट बड़ दारू को दर्शन करने समस्ते गले कली ठाकुर तैयारी हेबे समस्ते जाउछंदी किंतु माने से दारू माने से विराट बड़ काठ टिके भी खंडिया करि पारुना गोटे बुढ़ाटी आसला बहुत बयस हो जाए से कहला थरी थरिका कहला मु तैयारी करि पारिबि ठाकुर